ينبح جمل قعزي قتل تواقي اندابولون السن حمد الجابرة موت اندابولون السن كروبلا بتحزنا يونا بلا بتمسس يبل بتغرقرنا يونا بلا بتبولخ يبل زف حجي نزم كل انجنورا يزت صوتن حشكت سلام تغطاتلتي سول ميديا زلزلكم وسلامكم يبزع حدك اسكنتس ايرتراونت كورمننا تايمرس صبون عرفت غزي سنبت كونلكم اندا تمنخون لومي ازي اقداس وانا وزعبا مدب حزمت يلكم كتالكم عدم يغبرلنا يفترلنا كمزي ابرستري وزلكم ايرترا معولات ناي وغ نفرتي 10 غزيا زبل مالتيو ناي مريت كمتي خطري ودقنكم مالتي سومون مولو سراوت ايرترا بجنبار عسب تراي بجنبار صورونا تراي بغله تراي ناتبهاله كزرب زقني ناي مريت وديوم حاسوت حجخا سماي محساو جميرو ناي مريت حاسوت وديو حجخا ناي سماي حاسوت جميرو مالو مالتي ግን አይጸላሆን ማለት ንምንታይ አይጸላሆ እተን ነፈርቲ በጣዕሚ ሙዑላቴን ዝተወሰነ ሀገራቴን ካ ተነፈርቲ ናይ ውግ ዘለውን ማለት እንተን ሙዑላት ሀገራት ተዘይ ኮይኑ እተን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ክልተ ሀገራት ተዘይ ኮይነን አልጄሪያ ሆምኻ ሳውዝ አፍሪካ ተዘይ ኮይኑ ከምዘን አይነት ነፈርቲ ኤርትራ ገዚአ ዝበሃል ደሎ 10 ናይ ውግ ነፈርቲ ይግበረልና ከም አፍኩም ይግበረልና እንበር መንግስት ኤርትራ ሁሉ ጊዜ ንስኻትኩም ይኹም ትገዝኡሉ ንስኻትኩም ገዚኢኹም ትቀርቡሉ ሰራዊት ኤርትራ ሆምኻ መንግስት ኤርትራ ኸባኻትኩም ይዝጥቀም ከምቲ ስዩም ተሸመዝ ቦሎ በጣዕሚ ገን ኩላትኩም እስከ ይፍጠረልና ይግበረልና ቦሎ ይግበረልና ከም አፍኩም እተን ነፈርቲ ሪኢኻን በጣዕሚ ዘዋናውናኻ ጽቡቕ አይጸላሆን አነ ጽቡቕ ምንየቲ ተን ነፈርቲ ናይ ሩሲያ ኮይነን ከሪአኩም የብዚ ቅሬታ ሶሪ ኦኬ አብዚ ኦኬ مسنا قريتا اوكي فريقكم اوكي ابزي كنتري ودلهم مالتي بريك نيوز يلم يمزرغيحمن تن نفرت تري ودلهم تن يوق نفرتي ايرترا غزياتن زبلون زلو 10 بطعمي كتصبقا معاتكا خواناوناها حجي التحاسوت ناي مريت تودي انديو كله ابوبتو اتحيزومه بحاسوت كله ابوبتو اتحيزومه بصورونا እንደዚህ ክፍለ ሰራዊት በዓሰብ እንደዚህ ብርጌድ ገለ እንዳበሉ حاسوت مستود حجي ሰማይ بمحساو ጀሚሮም አለው አይጸላሆን ግን ዛነ ማለት ይፍጠረና ይኻ ማለት ኤርትራ ዓረቢያ ገዚአ ኤርትራ ከምዚ حماق ነገራት ገዚአ ኩሉ ኻዳ ይምበር እዚ በጣዕሚ ይግበረልና አሜን ኢልካ ጥራሕኻ ተቀበሎሞ ግን ንስኻትኩም ከለኹም ብሮኻት ዘርኢ ከምቲ ስዩም ተሸመ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝበሎ አዘርባይጃን ዝብል ደርፊ ክደርፍ ሰሚዕኹም ነርኩምሞ እሱ እኹሊ ኣወል ስዒድካ ትቅብል ኣቢሉ ይትረፍ ንሓንቲ ሃገር ንሓሙሽ ሃገር ዝዕጥቕ ኣለና ኢልኩም ስለዚ ብዛዕባ ኣጽዋር ተዘይ ተዛረብኩም ይሓይሽ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣጽዋር ተዘይ ተዛረብኩም ይሓይሽ ነርባዕተ ሃገራት ዘይትነገር ኢሉ ንሓሙሽ ሃገራት ዝዕጥቕ ኣጽዋር ኣለና ተባሂልኩም ይኹም ዘይሰምዑ ኮይንኩም ጎው ኮይንኩም ዳእምበር ኣብዚኣ in buying over 10 Su-35 fighter jets. يوالهم Su-35 እዚ ፓኪስታን ከኣ Su-35 10 ናይ ውግእ ነፈርቲ ኤርትራ ገዚአ ይዝብል ዘሎ I doubt that Eritrea would be interested in buying so many Su-35. It would like to have a few, maybe 4 to 5. Not more than 5. Less than 5, I think Eritrea would like to have Su-35. Keeping in view the financial constraints, keeping in view the fact that Eritrea wants to acquire drones as well, combat drones, because modern wars cannot be fought without drones. Drones in operation in Russia-Ukraine war. Drones are... Okay, ንምንታይም ከምኡ ዝብሉ ደለው እንድሕር ዳኢልና ሓባል በልያ ኸይትቅድመኪ ከምቲ ሕስዎ ዝቐነይ ሰራዊት ኤርትራ ክንዲ ዝበጦለኒ ኣብ ግንባራት ኣብ ድፍዓት ይኳዓታሎ እንዳተባሃለ ክዝረብ ዝጸንሐ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምጽላም ኮይነ ኢልካ
ኤርትራ በመሬትን በአየርን ትዳሎላ ንምባል ተዘይ ኮይኑ እዚ ዜና እዚ ውጽእ ሓሶቲ ግን ስምዑ ወስከብ ዜና ይሏል። የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት የማነ ገብረ መስቀል ባለፉት በትዊተር ገጻቸው የኢትዮጵያ መንግስትን ዘርጥጠውታል። ጉዳዩ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ በመሄድ ላይ ነው። አያላን ሀገራትም ጉዳዩ እየተባባሰባቸው መሆኑን እየገለጹ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ እየተባበሩ እንጂ እየተዋጉ እንዲኖሩ አንሻም። ወንድማማች የሆነ ህዝብ ዳግም በሰላም እጦት ውስጥና እልቂት እንዲቀጥልም አንሻም። ነገር ግን ጉዳዩን እኛ ስላልወደድነውና ስላልፈለግነው አናስቀረውም። ጉዳዩ ያለው በፖለቲከኞችና በመሪዎች እጅ ነው። መዋጋትም መታረቅም ሰላም መሆንም የመሪዎቻችን ስራ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የሁለቱም ሀገራት ፖለቲከኞች ወደ ግጭት የመግባት ጫፍ ላይ ናቸው። በኤርትራ ክተት ታውጇል። በኢትዮጵያ በኩልም ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰራዊት ሰምዖንኩም ሕጂ እንታይ ዝብለሎ በኤርትራ ክተት ታውጁ በኤርትራ ሰራዊት ናብ ግንባራት ይጓዓዝሎ የጸጉዕሎ እንዳበለ ማለት ከም ትሪዎ ደለኹም አጽዋራት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እንደሓበረ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዓቅሚ ዳየለ እንዳእምበር አምላኽ አምሓሊፍ ፈጢሩሎም ኣሎ ማለት እዩ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ጥራሕ ደይኮነስ እቲ ዘሎ ኩነታት እውን ጽባሕ ንግሆ ኩነታት ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዘለውን ኩላትና ንዕዘቦ ከም ዘለና ወልሲዒድ እውን ኣብ ገለ ኣተንቢህዎ ነይሩ እዚ ተጋይቷል እየተባለ ነው። በዚህ ዝግጅታችን የምንመለከተው ግን አስቀድመው ለአሰብ ቅርብ በሆነው አፋር ስለገቡት የኢትዮጵያ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች ነው። መሳሪያዎቹ በቅርብ ተገዝተው አንድ ጊዜ ብቻ በሚዲያ የታዩ ናቸው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉንም። መሳሪያዎቹ የታዩት በአፋር ክልል አዋሽ ላይ ነው። መሳሪያዎቹ አዳዲሶች ሲሆኑ የተገዙት ደግሞ ከቻይናና ከሩሲያ ነው። ልምምድና ሙከራ ያካሂዱት ከዓመት በፊት ሲሆን ያኔ የእነዚህን መሳሪያዎች ልምምድ የተመለከቱ በቃ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት አጽዋር ኣለና ካብ ሩሲያ ገዚና ካብ ቻይና ገዚና ረአይዎ ተፈቲኑ ይፈልጥኒ ንዓና እዚ ጨርባሕባሕ ገለ ዝሓፂን ወዲ ሓፂን ኣኮም ከማን ዝብራሃና ኣኮም ዝብራሃና እዚ ስጋ ወዲ ስጋ ከማን ደሓኒና ንሕና እዚ ሓፂን ወዲ ሓፂን ግን ንሕና ጽቡቅ ጌርና ኢና ተሓንበለ ነብሎ ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርና ኢና ንቃኒዮ ኣኮሚታት ዝወለ ሓደ እዚ ኣጽዋር ወዲ ኣጽዋር ኣወል ጽቡቅ ጌር መሊስልኩም ነይሩ ብዙሕ ኣይትቀደዱ አምሓራን ትግራይን እዩ ንሱ ድማ ምሱ የለን እንተ ኤርትራ ግና ብክልል ይኹን ብብሔር ዘይተመቃቀለ ህዝቢ ሰሪሓት ትርከብ እቲ 20 ሚእታዊት ድማ ጸላኢኻ ውሽጡን ደጊኡን ፈትፊትካ ምፍላጥ ዝብል እዩ ወዲ በሻሻ ሕጂ ዝተመስሐውን ዘጽንዕ ማሕውራት ጸጥታና ስርሑ ተጠናቂቁ ይርከብ 20 ሚእታዊት ካውንተር ኢንተሊጀንስ እዩ ጸላኢ ብዛዕባኻ ከም ዘይፈልጥ ምግባር እዚ ትምስጢር ዓወት ሻዕብያ ዝኾነ ምዕቃብ ምስጢር ማለት እዩ ወዲ በሻሻ ግና ትማልብ ዕጹው ገዛ ዝገበረ ኣኼባ ንግሆ ዓድሃሎ ትርከብ ወዲ ሓወቦይ ድምርካ ተስዓዶ ኮይኑ እታ 10 ሚእታዊት ጥራይ ያበል ኣጽዋር ተጠቃልል ንሳ ድማ ሳላ ስርዓታት ኢትዮጵያን ካልእ ሽጠራናን ዝተሃገረን ዘይንገርን ደማሚርካ ሓሙሽተ መንግስታት ክዕጥቕ ዝኽእል ኣጽዋር ንውንን ወዲ ሓወቦይ ስለዚ ነዝን ወዲ ከምዝን ኣብ ግምት ከኣቲኻ ኩናት የለን ኢልካ ዕጾ መናውራ ቋንቋን ዓይነትን እናቀያየረ ክህሉ እዩ ኩናት ግና የለን ዝብል ጽንጽንታ ሰሚዕ ኣለኹ ኣስተውዕል ድማ ኤርትራዊ ዜጋ ድሮን ኣለዎም ንዝበለካ ሻዕብያ ድሮን የብሉን ዝበለካ ከመን እዩ ወሎም ጥልዕ ኢልካ ኣነ ድማ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ነጊረ መደበይ ክዓጹ ከምቲ አዘርባይጃን በምን ታውቃለች ብያለሁ ብዬ አዘርባይጃን አንድ በኒኮሮ ቀራባህ የሚባለው ቦታ እና እዛ አካባቢ ተካሂዶ ጦርነት ያልኩ ሁለተኛ በደንብ ያልኩ ግን ምንድነው ድሮንስ ጦርነት ኮችን እዳን የምከፍለው ታንኮችን ተጠቀምባቸው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል ነው እና ወይ ባለቤቱን ጠይቀው ወይ ዳውን ሰርዝልኝ እንዴት ወይ ሻዕቢያ እኮ የሚዋጋው ከደርግ ላይ በደርግ ዘመን ከኛ የዘረፋቸው ናደው ከሚባል ክፍለ ጦር የዘረፈው ታንክር ኣብ ዓለም እኮ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዚኣ ሲምተሸመ እዚኣ ትሪያ ደለኻ ክሪአካ ሓንሳብ ይቕሬታ ቁርብተይ ምስቲ እዚኣ ኣብ መረብ ሰቲት ዝተማረኸት ናይ ኢትዮጵያ ሄሊኮፕተር እያ እዚኣ ትሪእዋ ደለኹም ደቂ የረይ
ኣብ መረፍሰቲት ናይ ኢትዮጵያ ዝተማረኸት ብህይወታ ሄሊኮፕተር እያ ኣብ ዓለም ተራኢ ይፈልጥን ሄሊኮፕተር ብህይወታ ኣብ ኩናት ክትማረኽ ስለዚ ንሕና ናይ ኣፅዋር ወይ ከዓ እዚ ገዚኦም ወይ ከዓ ተዓጢቆም ገለ ከምዚ ኣወል ክብሎ ዝፀንሐ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኤርትራዊ ኣብ ኣፅዋር ብዙሕ ነገራት እምነት ዝበሃል ነገር የለን ኣፅዋር ከዓ ኣይዋጋእን እዩ መን ዳይ ዝዋጋእ እንድሕር ዳይልካ ሓቦን ኒሕን ሃገራውነትን ዝዋጋእ ዳ እምበር ኣፅዋር ከም ደርጊ ዝነበሩ ኣፅዋር የለን ስለዚ ንስኻትኩም ግዝኡ ንሕና ከዓ ፀገም የለን ከመይ ጌርና ንእክቦ ንዓና ይምልከት ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኻትኩም ክበረሃልኩም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ፅቡቕ እዩ ግዝኡ ብዝተኻለኩም ግዝኡ ፅባሕ ንጎ ከመይ ጌርና ከም ንጥርንፎ ከመይ ጌርና ከም ንእክቦ ከዓ ንዓና ይምልከት ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ናይ ኩናት ነፈርቲ ገዚኣ ዶ ገለ ዝበሃል ነገራት ግን ንስኻትኩም ክትገዝኡ ኢና ንፅበ ዘለና ዳ እምበር ወይ ከዓ ገዚእኹም ኣብቲ ናይ ኣዘርባይጃን ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይፍለጥ ከምኡ ባዕልኻትኩም ትላፋለፉ ኣለኹም እምበር እንታይ ፈሊጥናልኩም ግን ብዝኾነ ሲም ተሸመ ንስማዓዮ እዚኣ ኣብ መረብሰቲ ዝተማራኸት እያ ሲም ተሸመ ራእያ የለውም አመድ እኮ ነው ዱቄት ነው በእኛው ሀብት ነው የሚዋጋው አሁንም በእኛው ሀብት ሊወጋር ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ወሰረፈ ወብላትና ሀብትዮም ኤርትራውያን ዝዋጉ ካብ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ትሒዝካ ኤርትራውያን ኣፅዋር ገዚኦም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ እቲ ዕዳ ንሕና ዘይኮንና ክንከፍሎ ዘለና ኤርትራውያን እዮም ክከፍሎ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ጅል አይሮፕላኑ ሄዶ ቢያርፍክ ያስቀረዋል አሁን እሱ ሌላስ መዝረፍ ልማዱ ነው በሻቢያ በደርግ በእንትን ጊዜ ባለፈው በወያኔ ጊዜ ወያኔና ሻቢያን መላየትና ነጥሎ ማየት እኮ ሞኝነት ነው በጦርነቱ ወቅት ወያኔ የቀበረው የታንክ ተተኳሽ ከጉድጓድ እያወጡ ሲጭኑ ታስታውሳላችሁ ሻቢያ ወያኔ ምንም እታ ኣወል ስዒድ ክብላ ዝፀንሐኳይ ክቕበር ከሎ ጠጠው ኢሎም እዮም ሻዕብያ ክቕበር ከሎ ሪኦሞ ማለት እዩ ዝረኣኻ ኢኻ ፍሒርካ ተውፅኦ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣፅዋር ዘይኮነ ትስለያ ትመሓውር ናይ ኤርትራ ማዕረኽ እንደይ ኣብ ጁባኹም ማዕረኽ እንደይ ኣብታ ትነብረላ ገዛ ከም ዘሎ ሻዕብያ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሻዕብያ ኣብታ ትነብረላ ገዛ ትበልዓላ ትሰትየላ ከም ዘሎ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ትብሎ ዘለኻ ከዓ ወያነ ዝሓቦ እቲ ናይ ኣፅዋር ካብ ዩክሬን ዝገዝኦ ሻዕብያ ተራቂቁ ከምኡ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ፌደራል ሻዕብያ ግን ኩዒቱ ኣውፂዎ እዚ ከዓ አፈር ብሉ ወከናንተ ጋር እኮ አገር ብሉ መኖር እኮ የሚፈልጉ ዘርፎ ከኢትዮጵያ ዘርፎ የቀበሩትን የታንክ ተተኳሽ ሻዕቢያ አግኝቶት ጭኖ ወሰደው እሺ ትርፍ የኛው እኛ ደግሞ በጦርነቱ ወቅት ከውጭ ባለፈው እንዳልኳችሁ ከውጭ ሀገር በስንት ሚሊዮን ብር ገዛናቸው ጦር መሳሪያዎች ተተኳሾች ሊሆኑ ይችላሉ የታንክ ተተኳሾች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን ገሰን ስናመጣ አሳግደውብን እንደነበር ነግሬያቸዋለሁ ትናንት አሜሪካኖቹ እንደውም በአንድ አጋጣሚ ሰማው ነው የታንክ መሳሪያ እጥረት ገጥሞን በአውሮፕላን ጭነን አምጥተናል ከወዳጅ ሀገር አሉ እንዴ የራሳችንን እኮ ነው ሻዕቢያ የዘረፈው ከዛው አምጥተን ሊሆን ይችላል ይገምታሉ ዝም ይገምቴን መረጃ የለኝም ግምቴን ነው የምናገረው ሻዕቢያ ያንን እኮ በብድር ሂሳብ ይመዘግብ ይሆናል እኮ እና አልተከፈለኝም ብሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረትን የሚወረሰው ዘርፎ አልሰጥም ያለው አይችልቶን ይችላል ግምቴን እንደው ግምቴ ነው እናንተ ሙሉበት ነው የምናገረው አሁንም ግምቴ ልናገር እነዛ ኢትዮጵያ እነዛ የአዘርባይጃን መርከቦች ስዩሜ ምን ነው ቀባጠርክ ትንሽ እንዳልባል እንዴ አሰባል አቶ ተመስገናቸው አምሪ ውስጥ ያሉት ስዩሜ ተው እንጂ ምን ነው ቀባጠርክ እኔ ያልኩት ሌላ ለስማማይ እኮ ሌላ ነው ዝም ብሎ በቀደ መጣል ተናገራለህ ኧረ ተው እንደዛ ብሎ ካለፉኝ ጥሩ ነው እልና ወሬው ልቀጥ ግምት ነገሮችን ነው ማያያዝ እሳቸው እዛ አዘርባይጃን የሄዱት ታስበው ጦር መሳሪያ ለመግዛት ይመስላል ሻዕቢያ የደህንነት መረጃ አቅም እንኳን ባይኖራት
زياتا سولولو إتياتلهم ليتن معالتن خبلو زوعلو دلو إذن أذربيجان بتعمي أبكر دوم آتيوم تلالة فتير اللهم زغل هاتفتف زغل هاتفتف عامس لزلهم زي كونس أبز حجي أوان ساعتن ناتنا لاسم الله شابتن ايتمالي مدب أبتناتو زرقي حوان يرو دسي أبز حجي أوان مالتي تناي سراويتنا فيدرال كباب دسي يهدم كم زلو هم دسي أتقرب معلتات فانو خوقات أتقرب همزغل ناتنا لاس ملاش كالوتون محبراو ميديا نا إثيوبيا يزاربالوا لومون أول سعيد السي توشتاوي نا إثيوبيا نجارات كراغاغوب سلازي كال خم أب حما كلها سلازلو نجارات كم سري ودلهم ግብጾቹ የመረጃ የደረሳቸው ይመስለኛል መርከቦቹን አግታ እያለ ያለው አሁን እየሰማሁት ያለው ነገር ነው ሻቢያ መርከቦቹን አግቶ እላዩ ላይ ጭነቱን አራግፌ መርከቦቹና ሰዎቹ ለቃሉ ነው ያላለው አሉ ቀሰላ እንትን አለች አለ ሰው ማለቴ ሻቢያ ቆይ ምንድነው ነገሩ መርከቦቹ ወደ የሚሄዱት ወደ አቡዳቢ አላላችሁም ብላችሁ መርከቦቹ ከነተነሱ ከአዘርባጃን ተነስተው ወደ አቡዳቢ የሚሄዱ መርከቦችን የኤርትራ መንግስት አግቶ አስቀርቶ ጭነታቸውን አራግፌ ሰዎቹን መልሳለሁ ብሎ ካለ ውሸት ዜና አይዋጥልኝም ወፍያ አይነፋም አልዋጣልኝ ብለው አልገባሪ ቢሎስቲ ሐሳቡ ራዘ ግመቴ የአዘርባጃኑ ምክትል ጠቅላይ ወደ አዲስ አበባ የሚመላለሰው የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እዛ ሄዶ የነበረበት ሁኔታ እዛ ሄዶ የተስማሙ ስምምነት ነገሩን ሳስበው ሁኔታውን ሳስበው አዘርባጃን ልብ ወዳጅ ሆና አይቀጥለችበት ሁኔታ ሳስበው ኢሳያስ የሚባል ዶኩማንት እዛ ሀገር ገዝተን የምንመጣውን ዕቃ ማለ ጠልፎ አስቆመ ይመስለኛል ነው እስከ ሻዕቢያ ይልኩም ጽሐፉ እትንብረት አቢድ ሻዕቢያ ከምዛአተው ይባዕሉ ዝዛረብ ደሎ ማለት ሲም ተሸመ ማለት ካ አፈኛ ናይ በዓል ጁላ ከምኡውን ናይ በዓል ወዲ በሻሻ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ከምቲ ዝበሎ ንውሰዶ ናብቲ ዝቕፅል እሳት ክትቅየር ክልተ ወድን ጓልን ክሳብ ዝተርፍዋ ኤርትራ ወለዶ ያመትከላሉ እንታይ ኮንካታ እዚኣ ዘምፀታ ሃገር እዚ ዘምፀኣ ሃገር ብማንም ወረበላ ብዕዳጋ ክትወርድ ጻድቃን እቶና ያይ ተንታን ፖለቲካ ኮይኑስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት መኽፋታ ይተርፍን እዩ ጂኦግራፍ ዝቕይር ኩናት ክህሉ እዩ ኢሉ ክጥንቁል ኣብዝና ዓይ ሓንቲ ነገር ትገርመንላ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኩናት ትኸፍዶ ትኸውን ዝብል ሕቶ የስሕቐን ቀይርዎባ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብሂወታ ተሓድጋዶ ትኸውን ዝብል ይኸውን ዘለዎ ትሕቶ እዚ ትማል ብዓድዋ ዝረኣኹሞ ሰራዊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ኢሉ ክሕንበጥ ክትርእይዎ ኢኹም እዚ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ሽዑ ቅኒት ዝባል ሊቃታት አንጠልጢሉ ለኸትከት ዝብል ዘሎ ጅል ሙርኮኛ ከም ኣመሉ ጭቁነኝ ክብል ክትሰምዕዎ ኢኹም ሰራዊት ኤርትራ እንተዋሓደ ከምዚ እዩ ኣብ ስረ ዘሽይን ስምዕዎ እዚ ጀነራል ነበር የኤርትራ ሰራዊት በጣም የሰለጠነ ጠንካራ ይሄንን ታጥቆ እሱን መንካት ማለት ሱሳይድ ነው ገመጥፋት ግብራው ሰራዊት በቀንጠመንጥ ዝዳሃል መሲልዎን እንዳጥይት ከፊትና እንዳብሬን ከፊትና ዝብል ዜና አኽፍኑ እዚ ፋብሪካ እዚ ንዓና ናይ ሓጎስ ዜና እዩ ምክንያቱ ንሕና ንጥቀመሉ ኣጽዋር ይዘፍሪ ከም ኣመልና መንጢልና ንጥቀመሉ ኣጽዋር ድሮ ቅኒት ኩናት ያይ ምዝዋር ናይ ቱሪስት ኮይኑለይ ሃሩር ስለ ዝኾነ እዚ ክልተ ወርሒ ብዓሰብ ውግእ መኽፋት ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ክንድኡ ናይ መሓራ ውግእ ከነፃፈፍ ክንፀንሕ ኢና ዝብል ናይ ዕሸል ቀመር ትኽክል ሻዕቢያ ማዕረኽ እንደይ ተወዲእዎ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ካብ ማዕረኽ እንደይ በታ ኢትዮጵያ ተስፋ ቆሪፁ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት እዩ ስኻ እንታይ እዩ ሰራዊት ሻዕቢያ ጽቡቕ ገይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝስዕስዕ ክሳብ ኣብኡ ርሕቐት ከይድካ እውን ነቲ መንግስቲ ምእላይ ከም ዘሎ ጽቡቕ ስጉምቲ ዓሰብ ጥራሕ ኢልካ ሱ ኢልካ ክንከላኸል ኢና ጥራሕ ዘይኮነስ ካብዚ ተሲኢኻ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር መኽታት ኣሎ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ኩላትኩም ኢትዮጵያውያን እዛ ዓሰብ ዝብል ዘሎ እንድሕር ደኣ ካብ ኣፍኩም ተርኢ ኣሊኹሞ ዋጋ ከም ትኸፍሉ መልእኽቲ ኣወል ስዒድ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ናይ ኣወል ስዒድ
زمحلالفو مدب ابو بمخار سبسكرايب شير بمقبار مورال متبع اي فلي ندابلكو بخالو وغن دما فانو دسيخ قواطاطرا دقائق تريفولو بغوندرون ود بشاشا چوغر فنچو خمنچو قرب تريفو مالو فانو حجرما سئلي اخ غابز دغاغيمه وق يله نبل نيره حجون يلن انت زهلو نيرو گن كمز مغاطمه بزا سئل زي انجمر انت يغبرلو تفلطو نو ينقصو يمزلو ابسريو شينوس ينقص والله اليوم سراويت شعبي هاي بالو انتي قبرتي يلون واه تغكلي داسي توشتاوي قداكم تراح قبور دامبر بزعبا ايرترا نعاخاتكم زملكتا يكونن ايتوبياويان اتا ايتوبياهم كما يجركم كم ترحلو دا حسوب دامبر ان حدا مس ايرترا تنكف هابيلكم قل اتاخت مصاكم تغل كساب 4 كيلو خنت بتصح ملختي أبصحيلكم الله أبلغكم يحضروا. شو أبابسو سكوسا درس سكاورجا درس نجروتشن تنيالو بزو وتأتوتشم سبسبوا على البزع. يتفلقوا من دنو تقرأي وستي علو يندبرجوننا إن منجورين TPLF أكلتو تقرأين كتقط أترن تقرأي دمو كتقط أترن كرتراجر طرف سلالات قصبلن يتقرأينم توريزم منامن ከኤርትራ ጋርም እንጋጫለን ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በተለይ ደግሞ ያነጣጠሩት ፋኖን አብረን ተባብረን መጀመሪያ ደብድበን የአማራን ክልል እንቆጣጠራለን የሚል ካልኩሌሽን ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንትን የተካሄደው ግን ይሄ ነገር እየተሳካ አልሄደም ፋኖም እየተጠናከረ በአብዛኛው ጊዜ አብዛኛውን የአማራ ክልል እየተቆጣጠረ መምጣት የሱ ጦር እየተፈረካከሰ እንትን ማለት ፋኖ በጣም ጽቡቅ ነገራት ይዝግስግስ ዘሎ ከምዚ ክሰምዑ ጽናዕኹም ኣወል ይኹን ካልኦት ተን ማሕበራዊ ሚድያታት እውን በጣም ጽቡቅ ነገራት የን ዝገልጾ ዘሎ ወዲ በሻሻ ዕምረ ክንደና ክህሎ ውሽጣዊ ነገራት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳኸፈ ይዝኸይደሎ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ሃገራቱን መንቅስቃሳት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ናብ ክልል ከምኡኻ ናብ ኢትዮጵያ መገሻ ንኸይግበር መንግስት ካናዳውን ገለ ጽሑፋት ጽሒፉ ነይሩ ታክስ መሰብሰብ አለመቻል በአማራ ክልል ላይ ሞላው የአማራ ህዝብም እየነቃ እየተደራጀ በየጊዜው ወደ ከፍ ያለ መምጣት የፋኖ ቀስ ያለ ኃይለኛ እሱንም ድምጥማጡን ሊያጠፋ የሚችል ኃይል ሆነ ኦሮሚያ ውስጥም እሱ ምንም አይነት ኮንትሮል የለውም ከንቲባ ነው ኦላም እየተዋጋው ነው የኦሮሚያ ክልልም የኢኮኖሚክ ሁኔታው ፈራርሶ ኪሊንግ ፊልድ የሆነበት ቦታ ነው ይሄን እንግዲህ እሱ በጣም የተመኘው የፈለገው የተነገረው ሰውየው ምንም አይነት የሚታመን ሰው አይደለም ባለውለታም አይደለም ትላንትናን የሚያስታውስ አይደለም ስለዚህ ነው ይሄን ሰሞኑን ደግሞ ይሄ ትልቅ ከረቦ ይዞ አሰብ እያለ እንትን ሲል መጨረሻ ላይ የነደብረጽዮን ድርጅት የራሳቸውን ኮንፈረንስ አዘጋጅተው ከዛ ኮንፈረንስ በኋላ 15ቱ ከነጌታቸው ጋር ያሉት አልመጡም ቢጋበዙም አንመጣም አሉ እንዳሉት እነሱ የሚናገሩት ነው ከዛ ወዲህ ከድርጅቱ አስወጧቸው የነደብረጽዮን ሰዎች የሚሉት የፕሪቶሪያ ስምምነት በስራ ላይ መዋል አለበት እንደ ዶክመንት የወሰዱት ይሄ ፕሪቶሪያ ጥንቆላ ስራ ላይ መዋል አለበት በዚህ ነው የተፈራረም ኦኬ ኮብራት ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ደጋጊመ ሰላምኩም ይብዛሕ እንዳበልኩ ተን ነፈርት ግን ባቃ ይፍጠረልና ኮም አፍኩም ይስዓር ጥራሕ ብሎ ይፍጠረልና አፍኩም ይስዓር ጽቡቅ የምተተምኔም ብሎ ማለት ያ ናይ መሬት ሓሶት ተወዲ ናይ ሰማይ ሓሶት ስለ ጀመሩ ኣይትጽልዎ ኣይንጽላዩ ከምዛ ኣወል ስዒድ ዝበሎ ኮሚ كما يركات تقليل كاب جباقات اتو كومو سلستمهرنا كا دحاني بوزح دشغر غدايونا يكونن اسكا زرسني حونا انتاي زللو امترشا كلاتكم تقاتات سول ميديا حجون دغيمه سناي يبل مال تموت لكم كان عفاف 3 ساعات يركا هرين كانسا لازم سخنا مدركا تنبر نزموت حليف كاتب تهونكا صحن كرفلك انا حاتم تقدروا دلها ويزرداك توين حوات كايم سغا خايم دكت حزبيهم لما الحنج من جحويس كاين دلها ما ميخافل انت تباهيلو
أحواتنا اللو فلينا خنا وتصينا اللون أحواتنا قدن يكت حزبي إرتراويان اللو استحنج من جيت أكيد من اللو فلي حتى وصل تسحبينا حتى فلي ساعات نتصي الذي بذيك الفرط لنا حزبي إرترا عسى تنكسر كاس بالكوفف تمالي تجي من يتقفز لله وزخنا قال عندي تقول جنب بحري فتل سرير قفي في الزول حنساب أبعدها له إذا نبرته الأساس حنساب بحرنا تيتبل أنا حلو حريو عسى غير يتقفف في الأوجو نهزم قفاف كريئه لذي مريتو زي فلت حبرة تصوو زي فلت زي رب حسب زي رب أقلنا تزارب إذا نبر من الإسايات كان زي تنقيعكم أكايدهم أم حيشو بلانكم كيرو سلا مريتكم تماغوتو المريتين حزبين أنا دلوية كتب لك هجي كل جزية نبلينا مريت كان حزب خان بانديرا خان أخبر المنقستي قوامي أنت بالكاغن هل سمعت تسألني زبل ذربح نزاربينا كافي جنس عاتلن المنقستي تزاربو تقاومون بقعتي بالكان المنقستي بدس زول القباب ندس زول عندها بسلطات كنبر زيهم كنقصوشينا هجي تقال حجي قل نسيلنا قلت عرقل لو تمتوسيلنا الزربات اللي أخزارنا نخير نيرنا خاب هجي لنيو زباقهم بارز بحال أكال تتنكف نفس حالي الله نتسي يتر كل جزء قابلكمي قداي لا ترى رأي خير بدفو قداي لا ترى رأي خير يعني خاصة زباقهم بارز قوم تواعي هذا الزربات ما تكاهم هنا بلد كافي جنهار تدي أعمل لك دلاي قرط من قصتي ندس ولا ندهبه ندس ولا نركب يخد حتى نريد تنيلن الله درف لنا يبرهد زي حتى ريته قدي هاجر قدي من قصة هان كيرنا هنا يترك هذا الله يا لكن لهم أقول كبرتها تكبر من قصة كتاقون قال حتى أنت متفاهمين أنت اللي كايلنا 4 عام تعدلي هناك أي سمع خانوه تتصدق كاتم مشنقوها تقبرها تنكفت بالمنقستي أو أثرها أنا مريت ما يتحسبه يا ذيك ما تصيرها خلاك فالي يجي منقصت قوم بقعت الرجال نحرهم قصرت ضرب هذه كل كنا كان عساك تواقع أيدي عساك تولع كده عساك تولع هريك ناتكاس تسوي خافون كان تقول ناتكاس عساق اللي تابلع عسب ناتكاس نحرم ناس عساق اللي تابلع هريك عساق الحمد لله كان كاس بلع هريك ناتيا بلع كان تسوي خنب لك موت كاتها بكا درباي الكان كل ملكع بقعتي الكان سوق بل سوق هبي اخلنا بالعت مخبلهنا بقى اخلنا بالع مخبلنا كم زينا قبر مخبلنا نعت حبابيرنا نطفى اي زور رئيته تهون اي في الطريق ثاني اي تحسبه سوق تم السغا زخون نقر رئيته ختهب اي ملكتكاني كيف انت حتكون قاسمع أبلع اللي يبقى رئيته ختهب دحر الجول أمريكا تاني ما نمسك فرطه إنا قررنا نخيد مبر إنا فحوسنا نخيد كم زي كنا سبك فلت الله جينا خن الرابع رب اللح كنبهار مبري تغير نقر ولا حنت يلن فتصم تغير يكا يتحسب بوحدات حزب يرتخب بأس يكلني وحدات منبري زي فلت محاضر من موعل زي فلت أبزلوا زي فلتو ولا أنت تدوري كلني سرايا طريفان حماسين طريفان ولا بزاي طريفان بركات طريفان تصرف حزبي بلنان قبصت نبصت ملأ حزبي إرترا بحد إنه تتررئي حدا خلت زي ربع حسابات طريفة ملكة حزبي إرترا ملأي بكلني كم زو رجعها ذات على علنا تحزبي حد إنه تتباتاتي هو ورار قد كاعتركم إيخا نو يلم حزبي إرترا إنا تفاري إنا تداقل زنبر إنا توالد زنبر أب إرترا إذا الله أب زي زلخا
كاب حنت بوتنا حنت صوري إخا كم زبزح كينا سلكا يلا خان ميديا تقعد تركا تت ناركا شو عتا أكاونت ديركا يلا كان يلا خان سلازي يترف بزعبا كتاقا نايكوينكا قلملي فتحي أذدلي قلملي نمانك سغتك أول مسالية بالكان نقاينا خنا أطول بالكان يرنا ترر على ذا قداي قداف كتقيري خاخت نبر بزحت سبات قالوا ترس لمنتاي تجنوا الله مالي تقراي تسعر لهم حلم مستقراي لحرب بريتوريا متيوم نحنا إرتراويا نايلهم يجيها خالد له يعلم تيم دلو كم زي كومباسا زطفأ جالبا مأكل بحري سيلا نبزخون نفاس زوسدا كم يوم نبزخون زخد دلو قال يوم كا بناتك شم تتقيمهم بناتك صلالة تتقيمهم يوتيوب أو تيم ديم تيك توك أو تيم ديم قال سناتين ترحبوا زقع رؤيهم أجل أزلهم كي مسلك أنت من إسي أنت تجاكي خازقتك أجيكا من قد زلها نزقوا دايدي تتقينك أما حلها خطوب على تنبقي صباح ذل نقر لا ترى خدك له زي أخفل الدخل سبني حرهالي تنبقي نقر لا ترى خدك له نالبات أريد إيدو شو دميلو هزباكم باري أرغني تلاقى له سياس انت أرغي إلا موز أرغي خي مسلك أبذي كي تدناقر بحرم الله اسمه ماتو إتبقى فحز بلد أقزا مسرح أب تشاينا منقاد أب دك خبابين دك عدن حيزو بلاسو مسرح سلزنا برقي أزواكم باركم يقولون ساريان تبقو فحقورنا بلا أرقي تبقو جيرون داخده منادق أسرى روحي منادق إعلامون كله رد بلو إذا الله كم تسألك فاقواز الله خي مسلك بزي تتالي اللي حرها اللي خان يلا خان ولي سباني حمد قال ما لازق على سكاد الله مسلك لك عسران شو من حمد يمسك على سكاد الله نزيك تفلت قال زكد ليك أي من باب كد ليك أي نحن خاص باكم بارينا نعم نزار سنة إذ مسلوخ نديلو حلفها خولو ده أقول لنا ما بيك تحلف نابيك تكيد بين نالبات نبلين حد زي هو خبرتات كخبر يعني راها خبر هقراو عنده خبيرك ننقص تقاوم نبل نالبات كم إذا برديت حجوسكي قرب زعب حجر تقديسس أتجلسكي جلت أنت ولا نبل أتتقون كلهم كبهجي ننقص تبل هقدفلو جلده تبل برايدو سياسلو جلمله تبل يلان ملحسك بويت بنقوسيا بويت أخطوتيا ملحسك بويت أخطوتيا أبنو سوكف جزازي أصلقوا طب وتا زي أخن تولعلو زي أتولعلو أخلتي كابتن برايد أنت صدقيت كنا لا قدفنا له أنت بارد على خبر لما رح واحد باندر واحد أبرد خاص أيضا على خبر أنا على خبر باري سالة وسأود من كما بخلو وقن دما فانو دسيخ قواتاترا دقائق تريفو له بخلو وقن دما فانو دسيخ قواتاترا دقائق تريفو له بقوندرون ود بشاشا چوغر فنچو خمنچو چو وقرب تريفو مالو فانو